Haino hai patimung ungfiuka jompu jola hatiwo BJP ni adong rokno lama kashuwi bujakha tipra motharok bai abuni logi logi no shalthang Ratanpur hatiwo subai shukrup khlaijakha tei shoksa jagukha tipra motha party office o patimung no khnawi tipra motha ni joto MLA MDC zonal chairman rok thangi naikha o patimungo krungjak rokno Romnani bagai 12 takar jolani MLA Biswajit Koloi tamo kok shaka khnawi naidi Sini media rokno mo actually Langmahati assembly ngkai Takazula constituency khobjago mo bazani mo belai khna go actually mo Langmahati mane kogorben emon snam jaka mo idea bo khub kaham no tabo just kaisa growing market ni bising mo kaisa khobjago oro chini kaisa party office nirbachoni party office dongman actually thangnai assembly bidhan sabha no mo assembly election no party bo snam jakmani Chini party borok phaibo kothum lai oron tongo praino goro mia horning prai almost 11 mane 10:45 to 11 ni bisingo oro chini Europe flag banner festoon haro tongmani kai kono ekta dol ni bude duskriti borok rok oro phaiye kerosene petrol bai haboila thirius taribui nini tamne dara bai kukri ro budai boro tankha tanchikha kai omaike ulo sogoi klang thangka gobok chu actually Tini cimiya, 2-3 din sekarang wahana takar lo bom kita zakha. Goro sini katik dia bermani dugan nobo, jangan sakhayo mo kuna cokran depan sokka. Tai dugan kaham sini oro tongmani katal tangi tongmani, obron mo tancir kelang thang bakia. Komo kazi obrong ni bokorok angwan cukup normal ya. Ar plus tini hadino mas sama komo se, mo kaisa politik kaisa cokran tercoli tong. Sini bubagra kendro sorkar bay je kok sai tongmani, je kendro bay je halok ekte boy tongmani. Obna nosto khaina ni bagai oroni jara phatarhani phaine rok jemon age melar mat ni hoite planning snamjago tabo same babe noksa toiri khaye planning khaye tipra motha bai je central ni ba BJP ni je halok nos kangani bagai ekta sokra choli tongo bosrai se chungnugo omosno takazam sei sibinia nok nok na okle asam barin je kotna kobamo jokot bikhip to gotna ngai tong go oborong ham kahe pura planning khaino Jadi pramathabai BJP ni halona sakangani bagai kaisa dol kaisa tamhnai bono kaisa je motha obrok samung khai tong সম্পূর্ণ ভাবে কব anga sakhayo amrokno agebo sajak boroni samung ektano tongo or horo suak nungoi boinogo it khitarnai boinogo hadur khitarnai boinogo bum khitarnai obrok kaisa ekta team tongoi tongo जों मिया अरन लोकल बरे कक सालायका गानानि दुगानि बरक बनो एकल मिया हरबो बथाक बुथारका दैरक लुयाखौै हेकते खामकामो जों र नुखा जेटा र 3 राउंड फायर खायका 3 राउंड ब्लैंक फायर खायका আর প্লাস এমন নুখা বড় একটা বলের উগারি এই দুই তিনটা বাইক দङ ফাইকা সকা খারকা বড়
어 라마 비앙 탕승 사이마노 어신 어디서 선대호 동 사바사바 엄하이 사문 카이 동 에리아워 जों 어디 पुलिस थारी एफआईआर खाजा आगेन दिनो बहायनो दाबो जों एफआईआर खाइपिनाय अमहाय दुसकी तो खानेनो किन्तु जों चिन एरियाव जों जागारि मोन बारबार साइट दङ जागारि मियास कारण अ चिन तागजे एरियाव म जतो नक सावो आनो युट्युब कम बर कमेन्ट खायो हा तिब्रा तामंगलाय दंखो तिब्रा ताम अटैक खाय तिब्रा तामंगलाय हा जों अर पुरा समस्त तिब्रासा हायसि और कोनो फात माने कोनो आलादा बरक करे तो ससल तिब्रासा एरियाव अमहाय किछु बरक रक जदिउ चिन शान्ति नष्ट खायनि शृंखला नष्ट खायनाय दं गय म ताकजो आमसेनि बरक रक अ जे नि लांमाहाति आमसेनि बरक रक खुमलुं आमसेनि बरक रक जोंबो किन्तु हमनो सह्य खायखो हम अवश्य जों पदक्षेप लानाय हाय अथिते कक सालायनायखौ जों कोनो जेहा पार्टिबन खाय दं बरक हायसि आनि मथाबन खाय दं तो सिबिबन खाय दं बिजिबन खाय दं हायसि जारा दुस्कृत बरक दुस्कृत न जों बरन किन्तु याखै म आं आसा खायो इमिडिएटली न म एक्शन मिन्स अबे जे आइनगत भाबे जे पुलिसनि हयते जों पुलिसनि इनफरमेशन होनाय पुलिसে কক সালাইনে পুলিসनि थाने एफआईआर खायने दाके एरेस्ट मा खायने बरक न अब जों जाता सारा समस्त पुलिस रम एके एरिया एलाका बासि रम जों न दमन खायने सर त्रिपुरा मथाबाय बीजेपी नि हालक सबायनाय नाय दंगोन सामने दंगोन हालक बाय खांका सिनि ताम खटिंनाय बा ब्रक बाय हालक हाकजालन खांका नादि आं ताहें साका जों अलरेडी केन्द्र बाय त्रिपाखि चुक्ति जों खायसा दुइदिन सिगां न नखना ससियेल मिडिया बनो खना चिन महाराज इलेक्शन कमिशन मालायखा चिन महाराज भारतनि होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी बाजे अ त्रिपाखिक चुक्ति इंमानो इम्प्लिमेंटेशन खायने बगे अलरेडी टक चलि पाखे आर चिन थानि खबर दङ जे पजिटिव रिजल्ट दं गो पजिटिव रिजल्ट न बै किरिजागै चिनि दफानि एगेन्स्ट रक आई एम नॉट सेइंग द पार्टी चिन दफानि जारा एगेन्स्ट रक अब्र किन्तु अमनो सामन खायने बगे प्रचेष्टा खायने अब चिन थानि अलरेडी खबर दङ एबं अबनो तिनि आमसे लांगै चिन बरन खति खायने बगे चिन बरन युज खायै ini om hayak coklat tu solid. Apa yang sana musuh jara om hayo coklat tu klien itu, noro khasidi. Cini or tripakik cukti, cini or je agreement khay mani. Over dah kita cini implementation mak hari nai. Ar jara musuh yang tongnai rok, berapa sudah ni jenis help ni bagai political malice ni bagai kita tak cesta khay tong kintu sungom nak ni kita khay. Jompu jola bay asram bare or di kolomang om target khay nya sir abo. Nanti orang saya mana berok orang kha Tripura mothe majority, not majority. Absolute majority. जे जगह opposition मात्र 22 वोटर और कोनो गरीब रक सेमनि दङ गमनो जे सकायफनो ओ तामने बनो चेकलेक मा हाइता को और खाइकेंकै तो एक्शन नै सेमनि दङ गबरक अमनो एकटा प्लानिंग खाइनो आर आसाम बारिबो 20,000 नि बोताल अप्लाइंग गति प्रमोट गम हाइ जागा नाइनो बरक इच्छा खाइनो खाइदङ मिया जे मा आसाम बारि जों थांका जोंनि आनेटिते जों सेन्ट्रल टीम थांका जोंहा थांनो नुगैखा जे बरनो केस रेखा ओ गतबे कोनो ब्रकनि कोनो तामने बनो कानेक्शन करै चा फाले रमित लांखा खेतो माइ बनो रमित लांग थांका पारानि चेयरमैन रमित लांग थांका चेयरमैन बिहिनो फायो एमनबा बुफाइका मारदु खेपेका ताबो हॉस्पिटलाइज गमो आदिनो खनाका तामनि बगिनके मन की बात नि प्रोग्राम थाङै अटैक नि पुलिस नसंका बियासं एसडीपी नसंका खोइनि एसडीपी नसंका नरम थाने की इनफरमेशन तो दं जे आरो मन की बात जे खाइमनि औरम हाजे अर्गेनाइज नङै दङ नक्तां पुलिस सिक्युरिटी दियाव तो चिन थाने कुनो इनफरमेशन करै अंगा अम माने तामबा ओ कासे प्री प्लान खाइजक जे चक्रान्त खाइजक जेबो ओ चक्रान्त जों कलाया दं खानि जावो जों एक्चुअली अमन नायो शान्ति बरक जों शान्तिनि बिसिं तैनो जों बसखान्थिनि जों आगाव थानाय जों बे बुलाय तले जों आगे बसाव जों अमनो जाजागिया एबं पीस नायो चिन बुबाग्रा अमन साइ दङ जों शान्ति नाङो केबनो बुलाय हामिया तेबो साइ तेबसा बाट अमसे किन्तु जाया बनो जों दमन खानि बालिसिनाबो सर अलांग माहातिव पार्टी अफिस हक्ता जागमाननि बरक दसने सन्देह दङ जों साइमन एरियाव साबो अमते गुन्दा गर्दी दं जों साइमन कारण तां हिमालय दुइ दिन सिगां अलरेडी चिनि मथुगनि आमाराव कासे बम फिटार जाता आप्रो सेम गाड़ी बेखायो जों गाड़ी गुरु नाम्बार मानखा आम एक्शन नाय आर मियाबो आसा खायो दंनाय यां साइडनि बरन दंनाय जों साइमन चिन थानि दाउट दङ दाहरना दङ बाट विल सी जों पुलिस नो एफआईआर कपि खायने आ दाखि दाखि अब एक्शन खाना जों नाय